الإمام عبد الله بن علوي الحداد في بعض قصائده يقول Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam qasidahnya beliau berkata, ألا وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرتي. ketahuilah bahwa sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak belum beliau ada sampai saat ini tetap adalah imam dari segenap manusia. والله يقول ويخلق ما لا تعلمون. Dan Allah berfirman bahwa Allah menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. وإن لسيدنا ومولانا محمد ظهور في عوالم عدة. Dan ketahuilah Nabi Muhammad SAW itu sudah ada ketika alam semesta ini belum diciptakan. الإنسان الواحد منا يعيش في 5 أعمار. Kita manusia ini hidup melalui 5 fase. ذر ودنيا وبرزخ ومحشر وآخرة. Pertama, dzarrun, yaitu benih, ودنيا kemudian di dunia, وبرزخ kemudian di barzakh, ومحشر kemudian nanti di mahsyar, وآخرة. kemudian akhirat. وأنت في كل عالم منها لك خلق مختلف. Dan di setiap satu keadaan itu kau mempunyai ciptaan atau gambar yang berbeda-beda. صورة سيدنا محمد أجمل الصور. Dan di semua fase tersebut paling indahnya gambar atau bentuk adalah baginda Muhammad. وحقيقة سيدنا محمد أقوى الحقائق. Hakikat Nabi Muhammad adalah paling kuatnya hakikat. وذات سيدنا محمد أشرف الذوات. Dan zatnya Nabi Muhammad adalah paling mulianya zat. ولطيفة سيدنا محمد أرقى اللطائف. Dan kelembutan beliau Rasulullah adalah sebenar-benarnya kelembutan. ومعنى سيدنا محمد أجمع المعاني. Dan makna kemuliaan Rasulullah adalah paling besarnya makna. وهكذا. Dan begitulah. فإن لهذه الذات المنورة الشريفة. Ketahuilah bahwa zat Nabi Muhammad yang bercahaya yang mulia tersebut, ظهور في كل عالم بما يليق به. cahaya itu nampak di semua alam. أسأل الله في هذه الساعة Aku berharap di saat yang mulia ini أن يقسم لأسماعنا من سمعه عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala membagi cahaya di telinga kita dari cahaya Nabi Muhammad. أسأل الله في هذه الساعة Aku berharap di saat yang mulia ini أن يقسم لأبصارنا من بصره عليه الصلاة Allah والسلام. membagi cahaya di mata kita sebagai bagian dari cahaya baginda Muhammad. أسأل الله في هذه الساعة Dan aku berharap di saat mulia أن ini يقسم لقلوب الحاضرين من قلبه عليه الصلاة والسلام. Allah membagi kepada kita cahaya yang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi أسأل wasallam. الله في هذه الساعة Dan aku berharap di saat yang mulia ini أن يغذي الله أرواح الحاضرين من روحه عليه الصلاة والسلام. ruh kita semuanya kelak akan digabungkan dengan ruhnya Nabi Muhammad. أسأل الله في هذه الساعة Dan aku berharap di saat yang mulia ini أن يسقي الله أسرار الحاضرين من سر سيدنا رسول الله. Allah mengkucurkan rahasia di hati kita sebagaimana yang dikucurkan kepada hati وأن Nabi يجعلنا Muhammad. مذكورين عند نبينا بكل خير. Semoga kita semuanya disebut nama kita di telinga Rasulullah dengan kebaikan. محبوبين في كل حال. Semoga kita menjadi orang yang dicintai Rasulullah di segala keadaan. وأن يجعله مقتدانا Jadikan semoga Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan في كل kita. قول نقوله. Setiap kata-kata yang kita وفي كل katakan, عمل نعمله. setiap perbuatan yang kita وفي كل lakukan, نية ننويها. setiap niat yang kita وفي lakukan, كل حركة نتحركها. setiap gerakan yang kita lakukan, وفي كل سكنة نسكنها. setiap diamnya kita ketika kita lakukan. ونسأل الله بحق سيدنا رسول Dan الله aku عليه meminta kepada Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad أن يسترنا من قبائحنا وأخطالنا أمام سيدنا محمد. agar Allah menutup aib-aib dan kekurangan kita kelak nanti di hadapan يا Rasulullah. رب لا تخزي هذه الوجوه الحاضرة مع حبيبها. Ya Allah, janganlah kau hinakan wajah orang yang hadir ini nanti di hadapan Rasulullah di يا akhirat. رب لا تخزي هذه الوجوه الحاضرة مع حبيبها. Ya Allah, jangan kau hinakan, jangan kau kelak nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam permalukan wajah kami ini ya Allah. حتى أن الله سبحانه وتعالى Dan hingga Allah subhanahu wa ta'ala ذكر أن الشهداء menyebut bahwa para syuhada في أرض المحشر di tanah mahsyar لهم أجرهم عند ربهم ونورهم. mereka mendapatkan pahala dan cahaya dari Allah. لأن أمر النور خطير. Karena perkara cahaya ini bahaya. أرض المحشر عتمة. Mahsyar itu gelap. أرض المحشر ظلمة. Ardul mahsyar itu gelap. والصراط أظلم ما فيه. Dan Siratul Mustaqim adalah paling gelap. والذي يريد أن يمر الصراط من المؤمنين يجعل الله له نور. Dan apabila Allah menghendaki orang muslim itu nanti berjalan, Allah akan berikan cahaya untuk إن mereka. كان ارتباطه بالنبي وثيق حقيق Apabila orang-orang kelak nanti itu punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, فإن الله يجعل نوره مثل الشمس.
Allah akan jadikan kelak nanti nur cahayanya mu'min. seperti, yaitu orang mukmin, cahayanya nanti seperti matahari. فيمر الصراط سريعا Dia akan jalan di Siratal Mustaqim cepat ويدخل الجنة. dan dia akan masuk surga. جعل الله منهم. Semoga kita semua dari golongan جعل الله tersebut. الحاضرين والحاضرات منهم. Semoga yang hadir baik laki-laki maupun perempuan termasuk golongan جعلنا tersebut. الله وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وأحبابنا ومحبينا منهم. Semoga kita, anak kita, bapak kita, keluarga kita, tetangga kita, semua orang yang kita cintai termasuk golongan tersebut. وبعضهم يضاء له مصباح لوكس. Akan tetapi sebagian mereka cahayanya hanya lampu senter. وبعضهم يضاء له أقل من ذلك. Ada lagi yang bahkan lebih lagi cahayanya redupnya. أقلهم يضاء له نور على قدر إبهام أصبع الرجل. Dan paling minim orang mukmin diberi oleh Allah cahaya yang ada hanya di ujung kaki jempolnya. نور ضعيف. Cahayanya sangat kecil. كان يضيع مجالس الذكر. Siapa orang itu? Itu orang yang di dunia dia sia-siakan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. يعيش حياة ظلمانية. Dia hidup kehidupan yang gelap. يفرح بالأقوال الظلمانية. Dia suka hanya dengan perkara-perkara yang membawa kegelapan يجلس hati. إلى الوجوه الظلمانية. Dia duduk hanya dengan orang-orang yang wajahnya nggak ada نور cahayanya. ضعيف. Itulah orang yang kelaknya cahayanya أحيانا sedikit. يضيء في الإبهام فيمشي على الصراط. Kadang-kadang dia itu bisa berjalan di sirat dengan lampu kecil itu, وأحيانا ينطفئ فيقف. tapi kadang-kadang lampu itu mati dan dia berhenti. والمشهد الأعظم في ظلمة المحشر Dan pemandangan yang begitu agung ketika nanti di mahsyar, أولئك الذين يرفعهم الله على منابر من نور. mereka orang-orang yang diangkat kedudukannya diberi mimbar-mimbar dari cahaya. ليسوا بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء. Pemandangan itu begitu mengherankan, dan mereka itu yang mendapat mimbar itu bukan para nabi maupun para syuhada. الصحابة سألوا سيدنا رسول الله من هم هؤلاء يا رسول الله؟ Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang mendapat mimbar dari cahaya itu ya قال Rasulullah? هؤلاء المتحابون في الله. Mereka adalah orang yang di dunia ini suka saling Al-mutazawiruna cinta fillah. karena Allah, yang saling silaturahim karena Allah, المتجالسون في الله. yang saling duduk di majelis karena Allah, المتباذلون في الله. orang yang senantiasa saling mengorbankan karena Allah, المتناصرون في الله. orang yang saling membela karena Allah. ونحن زئنا نزور أخينا الحبيب جمال في الله وجئنا نراكم في الله. Dan saya datang dari Yordania ke Batu untuk ziarah kepada saudara saya Jamal Ba'akil dan kalian yang ada di sini. جئناكم من جوار بيت المقدس. Aku datang tetangganya Baitul Maqdis. جئناكم من أرض البركة. Aku datang dari negeri yang penuh dengan berkah. من عند الأنبياء شعيب ويوشع. Aku dari negeri yang di situ ada Nabi Syuaib dan Nabi Yusa. من عند الصحابة سيدنا جعفر الطيار Aku وسيدنا datang. أبو عبيدة وسيدنا معاذ. Aku datang dari negeri yang di situ ada sahabat-sahabat yang mulia, Sayyidina Ja'far Tayyar, Abu Ubaidah, سيدنا معاذ بن Sayyidina جبل. Mu'ad bin Jabal. أكثر من 10,000 صحابي هناك. Ada lebih 10.000 sahabat yang ada di negeri saya. جئناكم لأجل المحبة في الله. Saya tinggalkan negeri itu untuk datang kepada kalian karena cinta karena Allah. فأسأل الله ببركة هذه الليلة أن يجمعنا على منابر النور. Berkatnya kita kumpul karena Allah ini, semoga Allah mengumpulkan kelak kita di mimbarnya, mimbar cahaya. وأن يجعل حياتنا حياة نورانية. Semoga hidup kita ini hidup yang penuh dengan cahaya. حتى أن الفرق بين الشقي والسعيد هو بحسب هذا النور. Makanya orang yang akan bahagia dunia akhirat dan yang akan hina nanti di akhirat adalah semua tergantung dari cahaya di dunia. جاء في مسند أحمد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, خلق الله الخلق في ظلمة Allah menciptakan makhluk dari kegelapan, فرش عليهم من نوره. kemudian Allah memercikkan dari cahayanya. فمن أصابه نوره فقد اهتدى. Barang siapa kalau mendapat percikan cahaya Allah, dia dapat hidayah di dunia ini. اللهم اهدنا بهداك. Allah, ya Allah, berikanlah kami hidayah dengan hidayah. اللهم اهدنا بهداك. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah dengan hidayah. اللهم اهدنا بهداك. Ya Allah, berikan kami hidayah, petunjuk dengan petunjuk.